So you are right. In a किती कोण बरं हांव कायद्याचें दोतोर हांव जीप काटार तीन दोतोर यो डोंट टच माय अरे भाई Is this your property? Where? Show your boundary. You are putting when you are promised to remove this within 1 month. Before rain, the rain is telling you. The rain told you when they are coming. No argument. This is not going to work before rain. Okay, what do you do? You will arrest me. Arrest. Okay, I will argue. God gave me brains, and I'm in India, free India. What don't argue? Rains. When rains will come, God knows. Suddenly they'll come. Last year, what happened? Don't argue. Don't argue. If you all can't argue. तो किधर आता है बोल? ये घर में ना? अच्छा बात या इसको गा अंदर कोई तो तू ही रख बस बंद कर ना बस गाडी बस ना बस ना तू गाडी बस ना तू जायचं पण आहे किती केला बस म्हणून बरोबर आहे काय केला आहे काय केला आमच्या कोणी चाला बरं तू नका आम्ही चालना तू गाडी बस ना गाडी बस तू गाडी बस जायते बस नाकरे बस नाका त्यांनी चोरी केलं ना मर्डर केलं ना किती झालं आमचे बॉय होत आहे रायटा चौकटा काल बुडून मेल्या कोण तुमची तोले तुम्ही येतोले हिंगा तुम्ही येतो काय म्हणून घरा आमच्या सोय मरे किती जातात ते चिंच मरे मर्डर अरेस्ट करता बारा म्हणजे स्वतःच्या गटाचे किती करताय भाकरा गेल्या आणि किती खायला भाकरा नु हा नाही करायले हॅरेसमेंट किती जाते तुमचं बरं हा काय सांगा पहिल्या पासाचे झोपा हिंगा या घर आणि वो तो ट्रिब्युटरी ब्लॉक जालो हान उदो तेचे ते भाशेन जोरगत बोले म्हणून सांग एक फोर्यात जोरगतच्या उदो सारखे वयर येता सारखे खंय पर्यंत येता हांगा हो गे असा भोवती पावता सारखे कशें दाखय तोय सायडीन स्टेप्सांचे ही पावता सारखे बॉल पासा बॉल सारखे आनी शोय सारखे रोडाचे सारखे केन्ना पावसान पावसान केन्ना जोरगत जाल तेन्ना भाशेन केन्ना दोन जोरगत जाता न्हू तेन्ना भाशेन पावसा सारकें फर पावसा फ्लोर आसता न्हू पावसा उदो आनी जोरगत म्हळ्यार सारकें बुट्टी जाता सारकी मागीर तेन्ना खंय वयता तुमी तेन्ना आनी कितें रावचें पडटा ती सुकती जावं पासून रावचें पडटा आनी कांय ना इतले दोन एक 1.5 फूट न्ही न्ही 1.5 फूट भरता हय फूल आख्खे एरिया भरता हो हे बुकिलान सावन वयता सारकें उदक सारकें हे फूल एरिया हय आनी हे जे काम जालें जाल्यार कितें जातलें मागीर तेंच्यान सांगूंक जायना चोय आतां इतलें जालें आनी म्हाजें काम जालें आनी आमी मरपाचें फोंडा वचोन रावपाचें गव्हर्मेंट चिंतता फोंडांतूच धाडपा आनी कांय ना चाय चिंतना आमगे सगळ्याक हें कंप्लेन कलेक्टरा DP कलेक्टर मामलतदार सगळ्याक कंप्लेन दिलो हांवें पूण सगळें जमलां आयज हिंगा इश्यू आहा कितें हें तरी हिंगा बंद केलें जाल्यार आख्खी शेतां हिंगा बुडोवन शेत रोवपा मेळपा ना आनी आतां रोयलो आहा ती लिवपा मेळपा ना हे सगळे लोकांक आनी आख्खें हिंग फ्लोटेड जातलें हिंगा बसतलें उदक कित्याक आतां हे 15 दिसांनी ती ओपन कोत्ताय आनी ती रिवलांटान घालताय थिंगा
हितून दर्या सुटाय उदक कित्याक हें वोत्त हें सगलें वयलें ओमया साय विहार वेस्ट वॉटर हितून येता आनी हें सारकें फ्लोट जाता पावसाळ्याक तें जाता आनी वेस्ट वॉटर हितूंतल्यान सगलें फ्लोट जाता आनी तेका लागून आमी गेले हें लोकांक हिंगा गांव बुडना जावपाक हेंका सांगपाक पूण पुलीस तांकां जबरदस्तीन काम करूं लायता तुगे लिगल हाड लिगल तुगे हें हाड सगलें लिगल हाडल्यार तो तिंगा हिंगा कांसाल्या पयर फाटी लिगल डॉक्युमेंट हाडल्यार तेणें फोर्सान काम करूं लायलें ते लिगल कितें म्हणटा कांय सोच म्हणत तो लिगल कितें हाड म्हणटा The drain way which is there for the water to be drained is being blocked over here. So you can understand if it is blocked, the water will be in the houses. Second thing, we have been fighting for this. They have to show us the plans, what they are doing. Nothing is told to us. They just barge in, they do the work as and when they want. They don't even consult the landlords, nothing. Is it right? That is a big question mark. I phoned the RVNL the other day and I told them I personally want to come with the villagers and see the plans, what plans they are having. So when I spoke to one of them, he is telling me you don't get this one, that one, all the knowledgeable people who knows about this project. He doesn't want them over there. Is it right? The common people, they are not aware of certain things, the rules, the way it should work. So you cannot have a project here where you are not taking into consideration the local people. You take the local people into consideration, see what are their demands, what they want, whether it is for the welfare of our state or welfare of our village. Everything should be considered and then decided on a project. So this project, whatever is happening, will create troubles. It will create troubles. Now in monsoon, I mean in summer season, if water is entering some of the houses, you can understand what it will be during monsoons, right? So we have to work together. We cannot say like, no, I will not do, I will do, I can do. No, we have to work together, taking into consideration everyone and be with the people. Finally, who is going to stay here are the villagers. See, now here the landowners and farmers, they called Verna police station, and the PI promptly came here, okay, to show them what is the how the land is being encroached, amji tributary kitko thi bond kota thi, and when the people started raising the voices, why? People started raising the voices for the simple reason that with police protection, the RVNL is executing the work, which is gross violation of every law in the land. Issue किती आहे सर? Issue किती हा तो आता ती ते आता आमची म्हणजे to my left एक tributary हा to the river Sal, major tributary to the river Sal, where there is tidal movements. They इंगा सुकती बोत्ती जाता, tidal movements जाता. So what I'm saying is, ये ते RVNL ते आता बारीकशी पाईप घालून आनी आमचो व्हडलो हें आहा हिंगा फाटल्यान आमच्या सांकोड म्हणटाय ताका आमी कोंकणी भाशेन व्हडलो सांकोड मेजर वन तो तेणें ते पुरोयन ती पायप घालून तें उदक आता ते आर पार करपाक वता. Every time such efforts are done, even in some areas they were done in Goa, it is failure because you cannot control the tidal movements by installing small diameter pipes. एक फारोज आहा तें उदक हें आख्खें भोंवता. There is about 3 to 4 meters उदक जाता हिंगा on the land mass itself. I'm not talking of the tributary. हें उदक तें कितको कंट्रोल करतले? हें आतां लोकांचे टायम येयला, शेत रोवपाचो टायम येयला हिंगा आतां. म्हजे फाटल्यान शेत कसलो आहाय थोड्या 2 म्हयन्यां ती शेत न्यू हें घातली आमची किलोपा घातलें, ताम घातलें. हांव कितें म्हणटा हें तुमी आतां हें कितें करूंक सुटल्या? लोकांक कित म्हूण आयकपाचें आनी पुलीस येता आमचे लँड ओनर्स आहाय ते शेतकामती आहाय तांकां वॉयस तेंगेचो स्टिफल करूंक वता, तेंकां बंद करपाक वता, डीस ऑफ विथ द थ्रेट ऑफ अरेस्ट. म्हज्या रायटान न्हू आटीन हो गांव आहा उणें 400 फामील आहा हिंगा
बेलें म्हणटा हिंगा बेलें पाली सगळी जाती आनी आमचे जायतो गांवचो लोक आहा हिंगा पोश्टी हिंगा आतां तुका दिसती पडलें कितले हिंग सांगोड आहाय ते पुर्तुगेज एराट बांदलोले लोकांक वाटी करपाक ड्रेनेज कितली आहा हिंगा स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेनेज कितल्यो आहा हिंगा ते सगल्यो नश्ट जातली हांव कितें म्हूण सांगता हें तुमी कोत्ता तें चिंतून करात इट इज नॉट दॅट वी आर ओपोजींग द डबल ट्रॅकिंग जस्ट फॉर नथींग वी आर ओपोजींग बिकॉज इट इज गोईंग टू डिस्ट्रॉय वॉट एवर इज लेफ्ट ऑफ दिस वायब्रंट मोस्ट वायब्रंट प्लेस इन गोवा आमचे हिंगा सगळे पीपल आर मोस्टली सेल्फ सस्टेन्ड पीपल दे आर इंटू फार्मींग एग्रीकल्चर हें आमचें काबार जावपा जाय करून दिना एका टायम गव्हर्मेंट म्हणटा ग्रो मोर फूड हें सॅलायन वॉटर आमचे शेतां येयल्या ग्रो मोर फूड जातलें हें सॅलायन वॉटर आमचे कोकोनट फार्मलँड आहा तितून येयल्या तें नाल्ल जातलें ना जाल्यार आमचो लोक थिंग रावता तेंका रावोंक मेळटलें म्हज्या लेफ्ट हँड सायडाक उणें 1,500 ते 2,000 लोक रावता सो ऑन आयदर सायड यू आर क्रिएटींग an atmosphere of uncertainty in the minds of the people by executing this project which is not wanted by the people of Goa. If people of Goa do not want, why is government turning a blind eye? Why they cannot find solutions as this by the Supreme Court of India? Krishnapatnam port has been deemed to take coal from the east coast of India. I again appeal to the Goa government. Dr. Pramod Sawant, please लक्षांत घाल तुजें सुप्रीम कोर्टान कितें वर्डिक्ट दिलो तो डोंट मेक अस कम ऑन द स्ट्रीट टायम एंड अगेन आमी सगळे खोश्टी काम करपी आमी आमकां एशको रस्ते हाडून लायनाका फोर्स कोनाका तुमी पळयता गोवा न्यूज.